Aner malaken yam biya kamal gwasme kanwer online TV channel tikon ke another breaking news bikon lingwasme kajan report mene an wala shanka baro ka payengwan ronkina dangro widi jandangro wide bakel bane report me bana jalinkel eno report ni amba nywa ya kel eno balamen chalat jang ten content ka wil ban mandan dikanat gwas ban jaling sha kan kwar dang die te ngai kon ke ala vice president ni dang die an awaken sha kala jor kan jang en content ka wil kan vice president wa kan kala dien danan de kan lat kan kon lat ke gwade shana nekten ka jabal iraq jen ban lin ka je report me akan kono ni no mi jira ma jidit kanwar online TV channel ka YouTube gorno jender subscribe kami jira ma jidit ba no ka Facebook da kanwar online TV ka Facebook page gorjano deri channel deri je follow kami chine lo ka Facebook wer ka YouTube subscribe ten ko bi content kono lat kon ka gwat kan chamala shop an gorno bi channel bi support no cause la ne ler ne ka lerish ni chang daily kan kon lat korodien re doaran kon wer wen ka re doar South Sudan kelu all the report la ne ka non gwasme ka je report bana ko linkel atem ko kono kwen kel gwasme ne mi goro bialing ramkel ka jawil wudo mo shale ambassador gareng deng agwer ambassador gareng charach kala ne tin konti la kwar atini kwikir me yadit lada ke jor take report mi cha kulat gwasme no me benyo ga yekele jen la ko jen dan le roda chi mangai kono to ko te tin re which ka South Sudan ka reality to ka to ka self kime yadit jen charo jalong share more information chagalat gake kanetin konti la jang awil kamanda ni chod lat ka jebelira ga jen gwade ko mandana ngai kono men ci to jebelira ga mebe kane dial charge no ko dial ko ngai kon dial mandana chod lat ala awil community wude te kele kene kel yadit gwasemene dio janen yen turde wude mone jen charach ambassador shale gareng deng agwer ajara mdanan ku awil ku je represent ala awil is community jen te kere mak michalat jen she kwardang di jala vice president she ka accuse ke che ka gwany te ga jom che kulat gwaseme jane kan kwadang die che tone shiga bet kan kwara kon la kwar vai vice president ngai kon kan kwara kon la kwara konten la kwara tin chalka vice president dr ma chateten te tabande ngai teten te abdel bagi teten te wane gateten te nyandeng teten la she gara kan dang die kan eden konten la kwara chalka vice president ne shuda maje kula da wone ne shika bet ka tayi dana shanin na ka jabal iraq ka central equatorial state jabal iraq gwada ka yan gwada dana tet ka adaptin ambassador garan den agwer ko general mi mo mishunga kuya will is community jabarar ana meji ko meje to ka jan shan yan dangare da badaka pay dok me shana na ka jan jabal iraq ka kur kaltan no a chote ne dum wanum di shana kan gwasmo ane ngwanto wa cha ka coin full kel ka cha ne ngwa cha barba so jen me ne am choro lar no kan ko na chanak rudian dial ke ngwane man kan ngwane wuni ka wa rudian dial ba ka jinosen bargazal ka tandien be ka ba state tiktin manan wari a jeni che jien che we ke che rodi mo che jangat men dan chora la tone dial ti jen kan re wini ken ko tala do most the people ko na shiluti anak wa ka jino san ba gazal kan ne ko ken ko te tin men wari anak kan wa chi ke jen chi wen gwad mo ko brand ba do le de ka ngai ko na South Sudan
tenare shushka telekwan changa sala risaje jek so ena ran la jena brodo gor mi cham brodo gor kwan no jen che wogwa da dan chana cha kuntin wudama che ne da kontin per ka re dan chi tuok no chi jen ambassador agwe sharwaje George no chela do ne jen tuok re me ke je tuok ko kwarndit a general lack of clear and coordinated response. Canada Contila senior leadership. Chit Canada Contila vice president Rewika South Sudan. Ko Canadian Conadong de gadan le ro de Canada le de capture. A general con kwadang the five vice president in the country. Dundone. Tell me chanlinga ke shang a message condolence message medekana to Canada Con per ya nekene anak. Karamun mamla vice president enere mi tuok tuok ne ke tuok wename ana bedil barar be condemn ke barach bene condemn gwad mo be gabum ajom cha la ambassador bangai kona coast sa Sudan ke liu tane to wan cha kan ne galong ke kan pesity shigan wera karo kichi jang karo kichi ji quater kan dial South Sudanese in general Sikor mo choda lat kan le ro ko kwingu ka le ro ko en pin chete ke de kon cholo no chete ke situation mi chalu mu ka pe chon ko ramade mal de yinu nge kir ka kira bide tela mal munonga you know so kujimo shi ambassador charwaj chene de kon la kwar che ke site ke chakala jor ko kenisikan Rodian amat kari to kon lat ko Rodian la bit ka kan ken en wone kon ku kan right liukan ko wone kon chanak ne chuba jan baro te wich ti liu akana me che chuang shimgwa kwer mi chaje kwan ku represent South Sudan in general and what here ke tok tena bi condemn bi warga bi jogor ajen man chalat no ka jabelera akchana nek tene jan baro wenyam no ngai kondi ala chi luro kong bladan we pe na jendo bakal ban no de right now jang lat keno ka ne jan baro chili wone ko ne dial tiketen kwal kunyo ka ne de ken kana ngok jora ka ne de kondi la de ni SSP ko ka ne de kona nakana so right now right kona ne no mo jaten shuda mo chiro de jat ajene de kona babel ka ne de kona kwar tila vice president dam die including dar mo char ko dar mo char te jen ana batel gwada rai ke je ko ngai kona but ne ko ken tindarar tel mulat kene jana jogo no ne manyam jana se gwano benat bikabit se gwano ba community budget target ko ne kona chana ko waka ja wile long kene kona silu ana report ne am chan lenga ne chala no ne ti nya wudu mishal ga me kin yaji de wati ga tetten ne ka nyam ko tugde ko jaram dan dong wa tik kampande te competition gwada dan liu naten gwijen o dong a kampande part of that incident ki je te ne to mota chare leka ko wati ke mi cha ta ni ke nyam no bina ku lo liwo wati ngone chare leka but kana confirm ke ngore tel mi cha just allegation jen kana confirm abanne tin jene mission na chikri alla to kene de kone la kwar de karwach yana konde mun an chore lat biya bani al biya rach ba ngaje no ne ti chikan lo ko mun an chore lat para wa ken karwach so di no ne ka jo chala du de me just lo nat ko ba ne la young man ba ko kun ena ka kan tam nen kan ben ne ti mo te gono bi ka met bi kana cham ko ngode wa kan nen gwado mo ajana meni o we dan che jek ajan wedan te jek la doro mo la ja target yo doro mo bele jen bene to baga target ajan mu ko go tiketin ajan kari diale shi kan network ajan kan de tin la authorities kin ne te konte kan osun bargazal wa chu kan ne konte don kan jek wa chu kan ka goro ba ka jek but ala ne te kon wana ta to gwa scale ko chachi man ken cha kan ngach ene ne tin kone anga che kan kwala nango kwana ka will town ka jo dan chala wane dang jok chala ka will la janga will ka ne tin kone chiri arban ne de kone kan chi man ken kan ga jo ngwadmo cha to ne ngwadmo ne de kone cha chi man ken ya je cha nan ka will ka jo dan chala ngwadan cha to ten a will ka nos county ajin gwadan cha to ten
Taken ka kwar of course kan kwar kina to gwar ka min dan le road take ka state information minister wuri shala Gabriel Deng yel chabai kana no you na the no paladun ping a national government the investigation bajalat ka ba do badana na kana ga bajalat janta dan let kuma kem yadi dana no mitem choro la la kana ba investigation bajalat wal panken take behind that so janta dan le road bukon ngaje no di na liuna ka cha roch mun dan le road cha je goro ba jangat ana mitem tuok ben la lere kon kere kem yadi la bitke ano country che chu lora bang country shuje ko michi instability ke the thing ken security michi alonga kep chon ka kwerte ten kweren chala kem yadi jaram dana ngin na le roda maden kan da kuma chara jembe malbi no ngane duno chicken yadi che je gujino at chwanga na mo ana me da la ler mu ka ya di yandi aleng kan kono nyama yelare ler me le michi alat dongle kon gode konte kangich achang madong che ran che concern but very important be nyo yakel lere me shek mi chala no che gade mpa dabla gan metot che je yak la trin ke che je yak re pol go na o chonatan ke na o rarta na me to go to rit wa shek te ka runi jandang re dong wan ala run dab kada ajen cha je na tamma no wa sha gade metot mutaka pedang bangwan chawo kwan ke chawo jigre pol ana ko torit eastern equatorial state ci polin ci kan we ci kan shir mo ci kan yan gwazana na sha gara mo chawo jiktin and point gat ke jiga shan dang jok pa jok wajen gat chetene ke nin dang ro re pol chaje jik ka tadan chalat ke local authorities kala do ga chaja yak ane kon la le ala den binimi ci kan la no kan do toga ka friday ka tadan kan lat ke bat ko to no wal kwana la nyoko mular na information ka jen shanka ke jen friday mone jen gwada kwana la jigo no te gre mi ci to a to ko dar mi chala hay kuku jen gwada to no matin alaga chaja yak godan chaja yakten repol ngai kone pul dong pulor arga ki pul mi chalar gwad mi chaga chaja yakten yen chek mona am chaga chaja yak mi te pa dang mong na gad mi dit chaga chorar chaga chitek alo wi that naga jen chek mona naga mongat ka kore cha investigation chaja lat chaja chek mo chaja identify ki chaja ngach chola neyo ruta savirio no den mi cha ngaje no jaram dan te gat chwaya ke police ni wa chwala no yesan den en je gada mona ko cha gat ti yak cha je ke ta la dul yena wa shir mi cha je ti jo ko jen te ga dang ro to ko kente te ga je kel no jen ga dang ro to te ke Gwandian se kerkeke me chu de sai ga jan ga da jog mo no cha ga che chu yak ko jan cha ja lok responsibility no me dan me tere de kan da jan cha lok jan che chuch so mi chene me me kon me erik an ano bishek bagad be jan ka gad me chek awachi chon ke be ja special ta che yaga jama ngwana mi gan me dong tin yue de ngaje no te gi but ram me jalo yana gat ni ga train gan me tot kwa men kwa la jugo no ne ko shi torit karwa everywhere te kontino din jang din war no la mesi la tu ko no mi tere mi to bana la ler manan ci to jene take information ni ka me dia ko la men mi ti ka difficult ke you are facing difficulty reda ke sharing yaram da na gwandwaro ko report ko baji potak bayan mu ke special protection mun ma baji gang amen mi shiga da mu shidda lafa ni gan mi shigor den bi lar kuma bi kum ba take care of that ko bi gad bi nak ki ba te mutu gaja
namo wachi chonko de shidar ga dare kamrar ke dar ga dare janak katar che kat ya ga jeme ko chabngat mem chaw je discover ran ne tere mi jitwok la to go no na me banga ko cha la ramidit so na me mi jitwok ano ba gad ba je ban pinya wan me der a crying pointer bigat bi nakke bigat bi kamrar yana jogo no yene di al kon le roje me gwano bi shek ke gwar nyal mu ngurun ke kwa mi cherwet kate mi tok a shigoro ba garan be yar ajen a chon ngone je amen mi garan mo chebarar ka garan ba lele ba gang mi che gat chelok yene ngwana gur ka gat de gade je kam kume dar jorom ano kerun che benten bor ga be yutan ko jan ta dan le rode batte tan ala je ni run bram bi gor ka jana medan chelok bana me report mo dang le calling no amen aka ganke aka ci gad kene ki cikin kanak ana me da la jan gwazo me bana we ka report da den me de calling report me me be yelo jokten report ci to ka warap gwazo ko ci tokten community state use no gwaz mi shala do ci ko kikan ko nang dar shala lo jang ketel cam and ban report ban jelin kel ko report me ci rede take board kilis authorities ke jang kon to warap state no akane shi ngani university ke bente jang into state akane cha oken cha ban page ke cha ban match gwan moto ke de tan dar shala lo jang community ke ton east county kane shi nuer kan wakan kan ganang cha ka tag jo ke cha jo jok a local force ke local ke ngane jan content wano kane de to ka taro muti ke 20 ana ka chenga wan ka jok na me mi chala de ne konta ko warap minister of information William Walma Yombol chala do na me ajene mi cha coordinated nganden kon da ngane wadin te ka coach ka panyajar ke mayendit counties ki interstate chare ya leka ko bekana maga mi ko bi ko bekan ko page report ni am chala do chike 2000 ketal chicken ka page but ka kore chi ne re kon ka warap chi ben nyal ano telok ti chanang shok chi ka kan kanang no kan ko changa ka cha de connect ke charo mo chala do te ok bananga kan chi ngane kan de na SPDF chi ka we kan ne re kon langwan waru kan kalur an gwadan ce yake toktin ce tekane da amurka bot okay no kaje ta ne da ci liutin ba yake ne wan ci galiu an da ko da na ci tok shi minister ce la do ne na kene konta ka lonki ta ka bom kani ka kuyi me da an ci tok kene wan ci gariyar kaje ta ji bon tun wan ka go do da na ganka mu man ganka ne oken ko shaga be page kani chineti wanchi gariyar ka chide wanchi ka vote ban men tin jana gwasme to dialati ne to wakti kan dial non kanga ano buwi sa Sudan bete shunga bete nial non kanga en cycle of revenge me malana je na ba ko page bi jango ngere page bi ne bo gana page anga non mo ko dial ti pa ko ren janyal ana gwada kirmi yadi telo go no bi malba ben ko de yalti ke kir yam dan logo bi malba ben right now mi malti ben tama de ne yalti de kan tale rodo me de kan pel de na focus ko bi malba ben but to joy ko de janku kan wor ko na target so kijamo ko gan we target wer gan karodian ajen me de wajen o chidwar chiwe ko ba ko page na bajambu ke jendo no gan target kel bu mat kel SPDF ko so Sudan People Defense Force ke de ni ngachi national army chiga de ni kume ke de ni ngake de ni kem yadi de check to gang na kom kem yadi chigan gang ne dia la we ke bikan mulel bikan ko lan wari bikan ko dwaj macho so na me amela roda mi jedi tekur teten kam wer kana nga kene ko la ja jang manen yene belke kwar konti unity state gu yeno de na caption but alami te ko kwer mi sa yen chit ka dak ma chal mi te re ti jena chilo na tetet you know mi go jena so ran bela stable but kamal ren ma chara lo ngeje again that's the only option you know run bayo ngaje no kene re ti la gu yakante anga mnyat kana ngam la kwaren den kwaren mo mi chiro le bala nyo mat keje banaro keje mi ku kwar ba jalat ko jenda la solution ko gana dialti nen kon gati dong te kore oken chaka sailan chaka yak chagu no kana so the only way ku survive ye they survive ko bi okun bi kana okan ko bi ne dinyo jen bi bukan ko jenta dan len ngaro den keje
so me calling no teri mi to ka warap coming ke United State ajen kiko broche solution dadian kuna survive bejelong jangu ke bu match Nuer ke bu match so jen ta danet kororo din ke je ba yuk la tudul no ne ko na nyin ka janga na ngane kana Nuer walen fak ti diala ko na be nga be ke mi yadit ko ke mi yadi jala solution ano bi malu ben nga ke mi yadit so report me there we kondial and bana nyoje kan na report chu pero jeno jin bi YouTube channel amene Facebook da bi je follow la Nuer online TV channel ko bitin diala ko de lar ko den gwal bi kan chwa mala shukuji en bi atega mal bye bye